Yo abusua, yɛndi nkɔmmɔ kakra. Na wei me nuanom mbɛma ɛne me nuanom mbaa, monyi aso na montie me yie paa. Wei deɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ kakra afa kɛsɛ relationship mu no. Sɛ bufuo ɛtaa ba mu, deɛ ne yɛ a na ɛma saa bufuo no de ɛba mu. Ntɔka ɛtaa sisi mu, deɛ ne yɛ a na ɛma saa ntɔka no sisi mu. Me nuanom mbɛma wotie me. Anyɛ ɔbaa biara ɛna ɔte ne papa fie anaasɛ n'abusuafoɔ nkyɛn ɛna ɛtea no. Obi wɔ hɔnom a yɛntea no. Ɔyɛ adeɛ a ɔyɛ ne sɛdeɛ ɔpɛ no, ɔne teafoɔ. Obi wɔ hɔnom a mpo saa baa no koraa na ebia ɔne ɛkɔba ɛtumi hwɛ abusua no kakra mpo. Ɔne nkwa na ɛtumi hwɛ abusua no kakra. Nti saa baa na ɔne hwɛ abusua no, ɔfom a hwan na bɛka kyerɛ no? Saa baa no ɔne hwɛ abusua, so ɔfom a hwan na bɛka kyerɛ? Hwan na bɛtea no? So anyɛ ɔbaa biara na ɛte ne fie anaasɛ ne papa nkyɛn na abusuafoɔ nkyɛn a yɛtea no. Nti no saa de wei ma ne ɛnyɛ den ɛnda wo tirim ɛfiri sɛ wokɔwale saa baa no a ɔte hɔnom a ɔte n'abusuafoɔ nkyɛn a ɔnwareyɛ, ɔfom a yɛnka no. Me nua bɛma tie, wokɔfa saa baa no na wale da kɔfa saa baa no mpo anyɛ wale mpo no ma wodedi na sɛ ɔyɛ adeɛ na sɛ wonyi sɛ wotea no sɛ nipa sim sɛ adeɛ a wayɛ yi wayɛ mistake ɛni kɔ sɛ woyɛ saa wanyɛ amane deɛ ɔde bɛyɛ wɔ no ahɔnom no wobɛhu sɛ ɔteteɛ because ɔte ne fie ɔyɛ adeɛ biara yɛntea no kɛsɛ hwan na bɛtea no. Mba dodoɔ no bi kɔkɔrɔ hɔ no ma anyo na ehwɛ abusua no na mmom korɔkorɔ bi a yɛde korɔkorɔ no abusua no mu no ɔmo wura fie ɔmo ho sɛ saa baa wei anase ɔbaa yi ɔbɛkɔ abɔnten awareɛ ɔbaa bɛkɔ awareɛ saa korɔkorɔ de ma no ofie no so no saa korɔkorɔ bɛtumi amma sɛ wo bɛma no wokɔfa no bɛtena ofie na sɛ ɔfom na sɛ woka wanya amane. Saa mbaa no bi nso na yɛ na ɛma sɛ ɔfom no kunu fomso bi ba na sɛ ne kunu tea no a n'abusuafoɔ koraa tumi ba kɛsɛ aba bɛka mu a ɔmo adwene yɛ dɛn akyerɛ wo because na ɔmo ntea no dada ɛnyɛ nnɛ ɛna ɔba bɛtea no. Nti fomso ɔbɛyɛ biara no ɛwɔ sɛ wɔgye sɛ wata sɛ nti no nokora nie sɛ saa baa no bi nso no wode ne te hɔ a wohu wode ne te hɔ na sɛ woyɛ bɛma bi a woyɛ badwemba a sɛ bi wohu sɛ saa baa wei yɛntea no ofie yɛnkana asɛm ofie ɔno mmom ɛna ɛbɛtumi aka obi asɛm ne ma ɔno mmom kɛsɛ ɔbaa bi hɔ a wode ne te a ho wontumi nkana asɛm ɛberɛ bia nso no onim sɛ onim yansa se ne wo bɛma no ɛfiri sɛ saa ɛna ɛde ne fa teteɛ saa ɛna ɔyɛ dɛn kɛsɛ ɔno na abusuafoɔ de tenaeɛ. Wata sɛ ɛna hu saa baa na wo so wodɔ no ɛna ɔkɔfaa no bɛtena ofie ɔkɔfaa no baeɛ no teteɛ na yɛdine saa sɛ ne kɔla berem kɔpem sɛ ɔnyiniiɛ no saa teteɛ na ɛwɔ no mu. Wata sɛ saa teteɛ na ɛwɔ no mu nti no wo a wokɔfaa no aberɛ a woanyini no ɛberɛ bɛn na wobɛtumi asesa saa nnipa no. Meta te bibi sɛ wodɔ nipa no bɛtumi asesa no nipa dansani ntumi nsesa nipa agi nyame na bɛtumi asesa nipa agi nipa no ankasa so ma no ho kwan sɛ ma me ho kwan sɛ sesa me wotie me yɛ nti sɛ bɛte sɛ wo na obi ɛdati a ɛwɔ sɛ wohu suban a ɔwɔ mu ɛnti sisia no yɛwɔ relationship yɛwɔ dating ɛna yɛwɔ courtship nti no saa nɔɔmo mɛnsa wɔ yi nyinaa wɔbɛfa wɔ yi mu nyinaa mu ansa na ade no abɛyɛ awareɛ. Wɔte sɛ ansa na ɔbɛnta awareɛ no mu no wɔafa dating mu wɔagafa relationship mu afa dating mu courtship ansa na wɔaɛnta to marriage. Wɔte sɛ so wei nyinaa no ansa na wɔmfa saa nɔɔmo wɔ saa process wei nyinaa mu no na wɔahu nipa a wɔne ne te anaasɛ ɔbaa koraa a wɔne ne te. Wahu so mesre sɛ wokɔfa ɔbaa bi na ɔbaa no wotea no anasɛ ɔyɛ adeɛ na sɛ ɔyɛ ade na ɛnyɛ na sɛ wotea no saa de wei nyɛ saa de wei biom ɔkyena saa de wei nyɛ biom na saa de wei ɛnyɛ ɛni kɔ sɛ nka woyɛ ne se o ka yɛ ne se na ɔsɔre gina ne nan so ɛde ne nsa si ne bo ɛkyerɛ sɛ wo bɛma no wonnim yansa wo na nim yansa
Jan boko sana de titino. Obetimi na atena woni ne continue se woni intimate na so enforce no se ombeye se wo se wo force no se ombeye se wo a enne ba ma kase mo ntim ho ase no because ono nim se we right and also nim se we wrong and na be si dai matim ho ase fa kwa dwunwenu mi ba se ma me no wo kan fa kwa dwunwenu mi ba because ono nim se de o ye ne kwan so and also feel say do ye no enye ne kwan so a enti no obede wate wase and the opposite ni sa ba no o meye se wo be ma se de wo pen no o meye sa o bebre en ko ne be nam so ma da no tawan be ba montem da no de be ba montem da ma fo be timonka because o pese o meye se wo en ye izen so say ni pena tomat na ne busofo nchen be ade be 30 25 29 ansa ne wa no kese utumu se tetie komo na busofo nchen no edoso ansa na wo duru nchen ndi no oba nchen da be ya opese osesa no anase opese o mese wo enyeye enti no munu ebe ma saba no wa hwe saba ni ya da wo da pa be da bontin what I say unso ba bi ho no so kasa ho kora na onim se wo ye be ma o kasa obi no kasa ho kora na onim se wo ye be ma because odi frifie odi frine busu mu ye wonje no busu aye o odi frifie edine ka se bi o so obi bodam frifie no bibia de frifie obi bo koro na obedi ka wiye kwense wo fie ansa na ba bonten ansa na wo tesi bonten what I say endino bibia de frifie ndi ye de sa tete na tete no abra bia on na hwefie ndino ya de ayenka o ya de ayenka wo o mi fi se hwe a o hwefie yina no obokwa aware ndo mo nka se ye on na hwefie nso na se oyobi a na busefo wo bia krokro modene fam ne tete o modene fam ne ndino so sa ba be ka won sa wontimi ntia no onu ya minu ma de mekan mo ne me ya adwen mo ankasa mo hasam na mekan na magidi se wo ne me ya adwen. What I say intino se wo be ma no opese sa ba no embeye se wo pepepe a obebre ba ansa na obeye se wo se de meka se otimase a because onyini ye no sa na obede ne fam ma kopem se oboduru pempen so waduru a hu na wo do no wale no intino mba dodo na wo ho na se be ma ka ba kwa na wa ka menu be ma ka menu na wa ka mensa no anye ono a wo de frifie wo satitiye no onka se me enka se he sase mo enka sase mo enkyere payini enka sase mo enkyere bemma da what I say yenka sa enkyere ne da na abrebia no ono okasa